Kan Santos nga Ebanghelyo para yan nga adlaw. Hunyo 18, tuig 2026. Huwebes, ani ka napulo kag usa nga simana han katuigan. Kinuha didahan Ebanghelyo sumala kan San Mateo Kapitulo 6 versikulo 7 tubtub ngadto han 15. Nagsiring Jesus haiya mga tinunan. Haiyo mga pagampo. Ayaw paggamit hindamo nga waray kahulugan nga mga pulong. Sugad han ginbubuhat han mga hintil. An pagsabot nira nga pamamatian hira han Dios. Tungod han ira higlaba nga mga pagampo. Ayaw kamo pagsubad haira. Kay maaram na nga daan an amay niyo han iyo ginkikinahanglan. Samtang nga diri pa kamo naaro haiya. Sanglit sugarahini an iyo pagampo. Amay namon halangit. Pagdayawon an imo baraan nga ngaran. Maghadi kaunta aamon. Matuman dinhi hatuna an imo kaburuton. Sugad handidto halangit. Tagi kami yana nga adlaw han pagkaon nga amon ginkikinahanglan. Pasayloa kami han amon mga sala. Sugad han pagpasaylo namon han mga nakasala aamon. Ayaw itugot nga mahingadto kami hinmakuri nga kataragman, kundi bawia kami hakaratan. Kun pasayloon niyo ang nakakasala a iyo, pasasayloon man kamo han amay niyo halangit. Kundiri niyo pasayloon ang mga nakakasala a iyo, diri man mapasaylo a iyo an amay niyo halangit. An Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Haliputay nga pamalandong han Santos nga Ebanghelyo. Yan nga adlaw. Damo iton klase o paagi hin pagampo. May da pagampo sumalahan mga pagano, mga tao nga mga relihiyoso. May da maliwat pagampo sumalain usa nga Kristiyano. Ang tinuod nga pagampo diri tungod hinhalaba udamo nga mga pulong, kundi aada iton tinuod nga pagkilala han makagarahom nga Dios. An pagano nga pagampo diri nakilala nga ang Dios mahigugmaon. Diri hiya natuod nga ang Dios maaram na nga daan han iya mga kinahanglan. Tanglit an iya pagampo nakasintro didahan iya kalugaringon. Diri didahan Dios nga diri niya masyado nga kinikilala. Ito na hinanabuhin ni aniya pagampo makikalugaringon. Kadiri man hiya na kilalahan Dios nga ura-urahin kamahigugmaon ug mapinairon. Nagtatalinguha na lang niya kalugaringon. Hin pangaraba para niya kalugaringon nga mga panginahanglan.
Iba ang Kristiyanong nagaampo. Nakilala hiya kung hino ang Diyos. Nakilala hiya nga ang Diyos matinumanon. Nga ang Diyos nagtutuman han iya kaburuton ug saad. Kay siring pamangani han ebanghelyo na ang adlaw. Tinutuod niya nga ang Diyos maaram na nga daan han iya kinahanglan. San upangan hiya umabri han iya mga imiim pag-ampo. Sanglit gintuduan ni Jesus ang iya mga tinunan han tinuod nga pag-ampo. Nga siyahan nakilala, kinikilala niya ang Diyos. Sanglit iya gindadayaw ang Diyos nga ada ang mga langit. Ngang kahuman, ibinubutang niya kalugaringon, didaan mga kamutan Diyos. Amo nga masiring hiya, matuman ang imo kaburuton, din hiya akon. O din hiya tuna, sugar ang pagsunda dito langit. Nga nakatapos-tapusan, iaampo niya. Nga diri hiya mahulog hakataragman. Nga diri hiya makabig han pagsulay, hanyawa. Nga diri makabig umuwara. Aniya tinuod nga pagkilala, han Diyos nga usa nga amay, nga mahigugmaon, mahinatagon, ug mapinasayloon.